anɔpɛ yɛde wasɛm ɔba ɛsɛ ma ho medi anim ewie de aseda ma Yesu di mu nti amen amen yo abusuafo anɔpɛ yɛde aseda kɛseɛ paa na ɛma Israel Nyankopɔn sɛ ɔmampani Debi akeka ɔsɛ ne space de dia na yehu oyi to ɔde ara sɛ utumi sɛ hope ya ba na so we de last week you say space ne share no but hope bae ɛne sɛ wabie yɛ na nyame ma afutuo kɛseɛ ɛne sɛ sɛ yɛtutu yɛ ho sɛ ba yɛ betuma boa yɛ papa na ya san kɔ lockdown because they made it ne de wan hɛ yi a na yɛn suro na yɛn ni hyehyɛ no so a ɛde ɔhaw bɛba paa enti ɛnɛ afutuo a Onyankopɔn nam na dom so opese me de ma opese ye nyina ye kye ene se sromrato ese coronavirus eso sromrato ese covid-19 ene ehu abo obia covid-19 e ba no obia sro se beku no eti emra obia che so obia sro ehu abo obia batadia ba kwa ye rure ye afi se onipa to nyam emra onsro se nipa to mra onsro ba coronavirus ba ye obia sro se ebeku no hwe anagye na suro mrato se coronavirus tie ne yew ebro mampani abie yi ode obi a hyebre na ahye ne nsem first ne de oka ogu mu so no ba bo nkwa ho aban ama se le be ya umpie na coronavirus ne enku ana se mo si yese kom de ehu na mane ana mampani se saa de a wabie yi na obi ye no nyame ma on se ode nhihye yegu akwan mu na nhihye no ode yegu akwan mu no eye mra so ni pedi so a ebebo ne ho ban ebema coronavirus no ne nsankadi eti se coronavirus be ku a ti se wato samra no se wonto samra no a edi nse coronavirus be ku eti sani o ma mi anu de na se usuro because se wodi mra so a na wo show o mask o horo wonsa social distance wo de ye adwuma onko ba bi agadris ya na wo bo ho ban wo ni bibi ya wo show fie edi samra we so a ebe de pa na sa coronavirus we betuma chew na mom se woto samra no a coronavirus ne betwo mo awu enti ni mi anu de na se usuro se yare mo awa no e wo ho ene emra na ya hyehyɛ no ni mi anu de na se usuro esese usuro mra na wo to no enti se wo pie na wo hye nose mask a fear ese hu ba so ese so besuro se emo awa ne bi betwo se wo ahoro won sa na wo kɔ gatherings bi mu a esese usuro samra na wo to no ese se coronavirus betcho ne bekum onya beba se wansuro emrato na mo musuro coronavirus a oto mra no a coronavirus ne betcho akum aba wakoda baabi ba tumi a yedi coronavirus so yesi anu aduro ni ho ba anu aduro ni mra na obedi so no eti emra ne wo tumi sin aboa no a obeba so no onya beba be pese wo ti ase se emra e wo tumi emra na obedi so no sa hye na obedi so no e wo tumi sin aboa ne moa no ebeba wo no eti mpai mo de se ye be suo mra no a omampani dia to ana WHO World Health Organization aya dia to se we na ya mfa mo ye ho ban every coronavirus no ho se dia be ya ebi nchi yen ebra ya nya vaccine ebra ya nya no adrei coronavirus to me ni emra no a WHO asehye no eti mpai mo de se onyame ma se wo suo se abo de beku a na wo suo mra to na wo betoto na obenya bi no a na se minto wase eti mi pa won se sromnato esen se obesro coronavirus onyame batie nie amnato akuma o se woto mra obewu se wanto mra edin so obewu na your spiritual meaning and the physical meaning is a physical meaning ne de coronavirus dia bai se woto sa mra no a on se corona ne chiwa ebeku ba wanto mra na enku and the physical meaning ahom and the spiritual meaning is se oni pato Nyankopon mra so oni pato Nyankopon mra eku emra ku tie ne ye papa eti se osuro se coronavirus beku na se coronavirus chiw na eku na do to ho na se odu da dwamamom wo da krono mu wo da wodie mu a ne mienu de na se osuro so bia wo da mra to mu wo da gba dwaman na dwamamom na ku eni obi a corona one to mra wanya body bi one to Nyankopon mra na coronavirus ni bi a che no na akunu no sa nipa no mumienu why no wo prenu benya no so to me to nyame ba me pesa wo ti spiritual meaning na se ye na mo awie
onyame nyansam no ana onyankopon ye hyehyɛ bo nipa pɛ no ye hyehyɛ sɛ no ɛhyehyɛ me yama nipa sɛ me de me mmara bɛma nipa enti pɛ dodo nipa be di nyankopon mmara so no na onipa wɔ nkwa enti obo Adam anifu pɛ ana ka cha Adam anifu sɛ Adam me de dua bi asi de garden of Eden hɔ hwɛ na wankodi enti pɛ dodo na Adam di sa mmara no so no na owo ni so tumi onyame batia ne yo na yare ni so tumi but Adam to mmara ne pɛ ana owo benya onipa so tumi. That's the spiritual meaning. And when you remember, instantly, owo na beda ho because when you catch him say, and now be there body be no owo na abewu. And he say Adam strong mra no a onyame hyehyɛ ye no a ko nyame ba kon kote aduabani ni. Amane fo owo nya de ama. Amane fo owo ma. Enti onipa bewu a just wato mra. Tie ne ye pa o. Onipa bewu a just wato mra. Enti onyame nyasem no ye hyehyɛ ma ye say no, me de me mra be ma nipa. Say the way nipa be di me mra so na onipa nya dankwa eti Adam to samra di kan na di owo bra ye no alo Yakobon say no memma nipa another second chance no okay Genesis chapter 3 verse 15 o catch Adam say ebri bi baba oba na si ni bi baba na sa oba na si ni ba oba mo woni ti na woni so nya no be ka ne 19 oba na si ni ye Yesu awoni drama bonsam oba na si ni no aye if oba ni drama if onipa na Yesu ba yeti Yesu ba honam fam no o se Obama if oba si ni na wo no Mary na wo no a Mary so fi Adam ase o fi if ase na ba ye ama sam kom se ne ba mu na botaw Yakobon de Yesu ma nyina se Yesu mra ne emenya nkwa ne enya na mro so eti Yesu kan wo John chapter 14 verse 15 say wo dom ya yade di me mra so se me de nkwagia no second chance mama mo second chance dia anya mra no nipa to ye de di owo ba ye no me Yesu ma ba wu sa wo na mama eti se hyehyɛ ma ye ne se sa wo dome na wo pese wo nya dan kwa yade di mransam no so to nyame mra di ka o de man ne se enya nyame foforo kan ho onipa biara obenya nyame foforo kan ho no spiritually wawu owu da ho ma samra na wato no ebekum ati se obi enya nyame foforo aka nyame ho asombo som pao enya nyame foforo kam nyame ho pawa be hye ne nsa bansere be hye ne kon ni gidi asha bibi mu ayi ni gidi afiri Yakobon mu sa nipa no suro se coronavirus beku no ba on suro se wanya nyame foforo aka nyame ho asamra de beku no ba on suro emra to so mienu ne se emfa de wo suro wo fa bia nkoto no na nsom no emo mu ase ma obi a ene enipa bo mu ase ma asofo bi ene enipa som abosom enipa som tigari ebe som konfo ebe som mara samra na wo to no brother on suro no but o suro se coronavirus bad ebe ku no on suro bosom no suro bosom asamra we ebe ku but no on suro but o suro coronavirus enti na me se suro Yakobon se obeto mra no suro asese coronavirus beku onyame batie ne ye afai onyame mra to so miensa ne se emo awrado Yakobon di nkwa ene obi de nyame di agro obi tie Yakobon di so odi Yesu di ato ne ho so na so na brabo ne de Yesu kan enkwa on suro se obo nyame di nkwa samra na wo to no suro but coronavirus ba ye o suro se beku ntu o hyede wato no smas o suro se no de beku no ba on suro so beto Yakobon to sa nyame mra we osro but I no so ya ebeku ti onyame mra to so nan se kai homeda na ne kronkron kwase akristofo mpempem enipa mpempem ewiase mpempem ana Yakobon ja kronkron yo ni si ho eye de to so ya memendai se enipa du no mo de kwaye ebi ni ko no mo nsa ebi ni ko ji o mani ebi to sa ja kronkron ya no fear o musro ewu bi amomo ba coronavirus ba ye o musro se nu ebeku om hwe dobre wa chokra ya mama mo no edipa di so edipa be so mo di so sare be o benya nkwa na de tira woni nyame mra so na wonya nkwa kwase edipa be bra tu Yakobon wo meda onyame wo meda so se e de to so odi si ho ba edume me nda hwe edipa gudwom hwe edipa ese wo bo ade na ni monyam binim se ebipam ya be fa de ba ko a church mu akyere mo afa amra to so na ese di wacha no nani ene akola abrantie mu ni papa o mu mpanifo o tietia mpanifo anim ekasa tia mpanifo eye de opa onso onyame asem Yakobon ne yaja ene nyame asem a waka se dipa mfa nya djuma na dipa tietia nyame asem so a se dipa no nya de onso but onso se coronavirus ba de ebeku no but di waja no ndani mra na mfa nya djuma ebeku onyame ba ebeku afa emra to so nsia se eniawu
brother wo aba twese kan to obi minimu na betwa wadi awo eno obi de obi jisika dura wosoro Abi. obi kuni ni awosoro Onsuro. obi twese kan kuni ni awosoro Onsuro. onya me ba yare mbo wo ya ba isalent ode ye tete rekwa de se nipa na kreti twedi pam pim se am passe nipa na kreti a twedi pam pim a wakuam enti se nipa we kai se onyankopon mra se mani awu ati ko be ya sa virus onya me ba se nipa ni suro onya me mra we ya anka sa virus o baba be kunkum nipa se de mo kase nipa na kreti se am passa dia onya me ba tie die odi pa bia be du wo nyankwa odi pa bia be di afofra wo nyankwa ti ase ye na mo ye pa eti coronavirus mra onya me ahyehya mayen se wanni sa hyehye no so na wokokoti bia brother eye wo na wokunwo Pasempa. wo to onya me mra na se mani awu no to sa mra no na mo se nya wo mfom so ana de ni bia be to de a wo bo ho ba wo ye de obeye bia na so e bia be ka wo de a e de onya me nim sa wo mo apa tedie pa entina me se suo mrato ase coronavirus tedie pa afa emra to so se ensa wade eno obi ja ware a onso tedie o obi ja ware a onso koke me ne ko sha ware a egu kokko pe ko sha ware a egu enyina dwama mboso o ja ware a onso ene obi gba dwama ya onso because dwama momra no ehye ensa ware rum because onyame sex onyame ye hye sex de obi a wa ware enko na otumi sex Obi a licenses. obi a wa just licenses won ko na otumi sex enti se o ware ya na o koye sex a wa say aware because ay awarefo Na eye. ana tira koye awarefo de wa say aware Untua ntira de. untia de to so wa say aware enti tie de pa ene aware bebre na gu ne nkwanya de omume amfame nye say enu no omume papa omume mame enu nti aware na gu onya me ba me catch your prince sa kwan na aware na fa so agu no coronavirus by usro ba uja aware usro ya pata wa wo so mpre be ma no me fa ne nya hwe biom oba no me ja no me ware ne biom ni suba nye what is say brother samra na wo to no usro aware na wo gu no usro So mo dwama de se o san ku ma. O be de no waja no onsro anu de onsro ba coronavirus ba yi osro so bewu ba ware na wo gu no brother e be ku onya me batia ase yi o e be ku papa afai onya me mra e to so nwotwe se Mokro no. e mokro no brother e ne hwe kro no e koso coronavirus yi ba ye kra still akonfo na mu tama obi akoyi ni sika amro be san ankoche no am ya money pa be lutuo na krono na ukọ wia ya police fo bo otuo ma wu ye no brother He na. ayi na ba ko jira wonyame anim ade ka ya ma se coronavirus be ko se so be wu atode amu ba krono mu onya ba tie de o krono kete akoso ade mo wia tight wia asofo nam kan bone so ji ni pasika ni na ya krono brother so uton ankadwoa ema nipa bra wonim se ntumi nsan yare uton enku ema nipa bra wonim sa yare sabia nim na aye krono na wo body pan kwati kwa bia be fa so chinchim obi nsa ji ni sika aye krono oji bra ba aye krono onya me batie ne yo ene se nipa to samra we wo munso hwe amamu mpanifo hwe corruption ahodo ekoso samra no mo to no munso sam krono no mo bodo munso ba coronavirus ba wo so mo nyina hye Aduane che kra enhwe ni. Wo de hwe omo nyina sisefie omo suro de ba omo suro nyankopon mra omo to no onya me batie de yo ati nya me pesa me twwa dwe so se ene coronavirus ka bibia kire yo ati se wo so se coronavirus be ku a so nyankopon mra na wo to no because eno so be ku Nukra de. eno so be ku tie de ye pa ati wo ya kromfo na wo bokro no na wo wia wo kru wo wia wo yere aduma ye de wato anu wo bokro no wo mu a onya me ba suro samra na wo to no ese se coronavirus ebe chu no ayede na ku afai amna to so nkro se Ni adan screw. eni adan sikro mo ene hwantro obi twantro to obi so ase obi kanya no kra so boa o se no kra asofo ne de eni adan sikro mo de achawo onyame mfra wo mo onyame kasa nkyere wo so onyame se me ka kyerem sesei onyame se me ka kyerem sesei onyame se me ka kyerem sesei brother adase na wudi nya papa afai asori bi ankyerɛ kuta wo kyerɛkyerɛ ade de onyankopɔn aka abo bura brother wudi adan sikro mo adase na wudi anya no kra
eya dance kuro mu na wudi onyame betie ni yo wudi obi ho asem a wo kan nya no kre ankofo nanti a wo twitwa say a wo sem krofo sa wudi sem na wo ye nde wo nsuro ba wo suro se coronavirus beku onyame ba ya ro wo sem o ene me twa wadie siso na wati ase na wo nyankopon mra wo suro no wo suro mra to esense coronavirus ba dia ebekum afa emra to so du se emu ani mro yonko yire emu ani mro yonko fie anade bia ye yonko dia emu ani nya dia emu ani mre onyame ba hwe nani bre koso hwe sika ni bre koso ene hwe ni bre woni pam onyame ba eni bre nti obi asase o otimi fa kwati kwa kokunu no abeje eni bre nti obi fie otimi kokunu koje brother sani bre wu na be wura mu no a wodi di bone de to mra no eno wo nsuro samra na wo to no nsuro obi di obi ya djuma munya mo te one store wo adwoso ni ono so na adwoso ni na djuma ekoso ntia how wakwaji aduro e dia ba be sa ne dia sa na be ya wo dia be koso ono so ne won ton ade akro sani bre we ye filefa brother sani enema wana Christopher ye yo enu ye nsuro but coronavirus ba ye ya si e be kunya brother ye nsuro na coronavirus chewa na wuwa enya no na nyame de babu atai o ba mra na wo to na nyame de ba dia wo de babu atai o nyame ba tie nie pa coronavirus chewa na wuwa eno nyame nyina so bu atai ba de o nyame be jira so de bu atai ya mra na wo to no because jump to 10 to 12 na say obi o ba di nyame mra nyina so na ba to ba kro wa to ni nyina enti mo kasa na mo nya sa se wona ma sidie mra so ba ya de e be bu o matai ati nyankopon mra na wo to no eno na nyame adu betina atembuo mu ewa wiye bre eno wo nsuro coronavirus ku konya coronavirus de beku oba ko yina atembuo mu onya be betie nie obu akara babo ne bewu obu aba yare typhoid ne beku no obi wa stroke ne beku no enye ni pa nyana coronavirus beku mo brother na so se coronavirus ku o se typhoid ekwa bia be fa so abewu bia brother uwu a oba ko jo nyankopon atembuo said the Hebrews chapter 9 verse 27 come said the almost pastor be uprako do ripa wu achi atabo ya dia no Jacob said the man no so do be jabu atai brother samra we wu nso but to show coronavirus said no beku o jabe ba anopa yesu se me ntofo na me moa hwe adenti na me sisuro mrato eche coronavirus adenti na me sisuro mrato eche coronavirus bravo brother tie nie se oripa ye bone ye de ba dia 1 John 3:4 si aka bone ye de ba dia se nie papa na moa e hono ngum edi kan etimi ensa enchemu ye enan enchemu na John 3:4 o se obi o ye bone no o ye de tomra na bone ne mrato de ai emrato etiti ade o asa de betuma ka se obi aye bone je sa wa ye de ai wa tomra ti ade o ana obi so tomra na okoye de boye ni a bone na ketu abene de Romans 3:6 verse 23 oye beti ye ti am sisuro mrato no because I want to mra na oye bone so obi nto mra onya bone ana want to mra na obe ye odiboye ni wo nyame ani mu a bone no aketu abe na obenya free mu ti ade pa Romans chapter 6 verse 23 Romans chapter 6 verse 23 6:23 no ti ade papa onyame ba ti ade na mu o se na bone aketu ani owu bone aketu ani owu Yankopon adoma chede ne dan onyame adoma chede ne dan kwati ani yo eti ose bone aketu ani owu eti oto Yankopon mra oto mra obayo odiboye ni wo nyame ani mu obayo odiboye ni wo nyame ani ma aketu ani aho ne sade ubewu ti ade ye pa o eti emra na wo to no ensa wade na wo sa wade na mokoro na wo bo no eni awu na wudi no ebekum but ana sama nim se so odi pato mbra ebeku no ena me mo ati ase se oto mbra ba ye de boye ni na akatua da wo ma no so ba ye de ubewu na dinti na sa owu mbra to mu wo ni de wo nsuro na coronavirus wo ni de wo ya de usuro onya me ba hwede yo coronavirus chew na mti adwamambo mu a wo be sa wudiem the cultural play se coronavirus chew na wo wansanom mu a mo ayetumo fo mu nyansanom no a mo rensa sorry a wo ma che eku a brother na be kwachu na odi wu a wo be sa wudiem tie ne da mo papa eti Onyankopon se ena momrato so ena beba eti tie ebra Yesu Kristo beba de na besi se Yesu ba de ma yoto so mienu a obi a coronavirus akunu aba sore obi a typhoid akunu aba sore na Yohane Asempatria no chichama ye aduonu baako ana aduonu nwotwe na aduonu nkom
John chapter 5 verse 21. John chapter 5 verse 20. Verse 21. No. Onyame ba tie ni papa. Na said the agya no enyane ewufo. Said the agya no nyane ewufo no. Na oma wo nkwa no. Na oma wo nkwa no. Sara na oba no nso. Sara nso na oba Yesu so ba. Ma na opɛ no nkwa. Obema wo pɛ no so nkwa. Eti high person church say Yesu ba. Obi aba de, obi aba sɔre. Tie di yo, se coronavirus na ku wo, se typhoid na ku wo, se jamama na ku wo. Owo bi akwa bi afa so wu ye bi a Yesu ba sɔre. 28 29 28 29 28 29 John 5 28 29 Wasimu ma we nyam nwanwa. Yes Christ se ba mo ma we nyam nwanwa. Say don reba. Efi se don ne ba. Ona woda kamera mu nyina abeti ni me Nyankopɔn me ne. Wo fredi. Na omo be fredi. Na wona wo ye papa. Na omo be ye papa. Be ko nkwan usori. Be ko nkwan usori. Na wo ye bone. Na omo we ye bone no. Be ko atemu usori. Atemu usori. Brother tie ni ye atemu usori ya na me ka kire se sura no. So I no say coronavirus be kum because coronavirus kum no abra botene no want to Nyankopɔn mra wi a Yesu so oba obesa sɔre sɛ wo sɔre no hwehwɛ onwuma mu na yɛ kama wo be kɔ nkɔ wo sɔre ebu tedi yo pasa gamambo ne kum awudie ne kum ensawade ne kum ka homeda na ne kronkron no wantie ne kum e mo awradu Nyankopɔn di nkwa na de nyame di rough na wo ye enso bosom na wo wuja abosonsom mu a brother Yesu Christ so obesa sɔre na wo sɔre a afedi obekɔ atemmu obu sɔre emu obesa wo biem eto nya be batie de yo se coronavirus beku na be wu adam rato be de ye eti na se suro mrato esi se coronavirus beku suro mrato eti se coronavirus beku suro mrato eti akristofu aba ye hwe obi asuro wiase nyina asuro but na wiase to mra wo nsuro eti ka se so mampani be sɔre gina etu di pa gina afo to wiase nyina afo wiase nyina tu fo se obi anko di nyame mra so akia ho be toye ke benya sumdie papa ke ho be toye eru na be pam wo afiri ho ene be yo wo afiri ho na so nyame ba sa nyame mra yi ene yamu o ene di pa to wo nsro di pa tie tie so wo nsro ba coronavirus ba yo nsro o nyame ba ayara wo se bo tie die yo wadi asempa adisem etia de onu che ba akoko sinsia Yesu bia wo se wo awufuo ni nya ba sɔre typhoid na kumo coronavirus na kumo obi aba sɔre na onyame abebu obi atan aha na asem no wo na saa wo na me so se dwane tie die pa Revelation 21 yes 1 to 6 na me hu obofo obi a ofiri asoro isi so ani so hu obofo obi ofiri asoro sa na ye okuro ebunu ano safoa ana okuro ebunu ano safoa na nkonsonkonson kesi ana nkonsonkonson kesi bi kuta na otichire otwease na otichire otwease no odada ana obonsam odada woni obonsam no otichire no mfinhia otichire no mfinhia pem eti twene ebunu ebra Yesu baba the second coming no tie die ba me kire mu ano montiase Yesu ba de ma yeto so mienu a oba atenefo omu wuda Yesu di mu no omu be sɔre omu nyira be sɔre aka Yesu mu ba adeboyefo a omu wuda marato mu no omu ntumi sɔre dabida ese coronavirus na ku ka na Yesu ba de ma yeto so mienu ha be sɔre na o sɔre a saafo ne omu tiase a Yesu ba be to mu ne ma yeto so mienu no ɔne ba kodi ahenie no mfinhyia 1000 years ade e friend millennium was it otichire otwease dada no ye be chechire obronsam otwease dada no obronsam no otichire no mfinhia ye be chechire obronsam mfinhyia pem to no twene ebunu no obato na twene ebunu no because that time no Yesu ba adeboyefo atiase nyina bewu na adeboyefo omu da Yesu di mu no omu nyina asɔre na atenefo omu tiase no omu so maka Yesu ni omu akodi mfinhyia pem na fe ye ja obronsam no to ne mu na ye be to obronsam mfinhyia pem eti 1000 years na ye to so na ye atenefo di wo so no ebeka bonsam kwa wasasu because obi ewu agboyefo ni nyina wu obi entime sɔre atenefo so Yesu abefo makɔ eti ebeka no nko a 1000 years o na asase nyina bubu bibia asɛe ti no se ye be kye no afu egunu eti se de ɔde fiase eti bonsam na kasa onim de baba ne so ana momra 20 jadi yo oto no twene ebunu na oto atwiase na to ebunu mu na oto mu na oto ni mu so ano na osano na wankodada mama bi wankodada mama bi because obi ewu adeboyefo ni nyina ewu obi ansɔre hwan na akodada no ate ne force abefo makosoro osu di access osoro obi hwan na abedada no oyere ba tie de yo sa otu nyame mra Yesu ba de ma yeto so benu a untime sɔre da obeka fam nanso enu achi no na tie after 1000 years na chi no etwase oja na kakra afa ye beja abronsam kakra tie de yo ana ti no beja abronsam kakra na se nipa be sɔre eti no so beja obe release bonsam 1000 years na chi no ate de for the krokrokro ne ba no
obemena home kakra na wa jabro nsam kakra tie nie na me hunu ayinwa bi na fe obewu ayinwa bi na ona wotena so na omo mo tete ayinwa no so no de atemwo ma afa ya de atemwo ma afa na de boyefo be nyoma katua eti yesu ba ne ma ya di kan na to so bienu a ate ne fa katua na de bre wo omo mo di nyame mra so se coronavirus na kuwo se typhoid na kuwo kwa bia fa so wuye no he yesu ba be fa do wako e no wo ni na hia no because how wo we the bible friend na o prenu ni owo no ti na me susure no e se coronavirus kuwa e na na ukoda ukọ home na yesu ba wa sore ba se wo mra to mu dia dada eno de untu untimi masa se su piem tie die pa to asoma ye tie wo se na me hunu ahimwa bi na onwa ahimwa bi na wono tena so no omo tena so no de atemwo ma wo mo na me hunu wona yesu adanse omo yesu adanse onyankopon asem otwa wonti na kra ene wona wankoto aboa ene omo mankoto aboa no na ne honi no na wanyi na gina ya wo mu ma na wo nsa so onyankwa bi ya sanfo de banyankwa bi oni kristo di ahini finsi apem omo di nyankopon mra so besa asore nyankwa bi no me yesu be di ahini finsi asai apem e wufo nka ye no de e wufo nka ye no de nyankwa bi sa wufo nka ye ya de boyefo no kwasem omo de ma nyankwa bi ekosi se finsi apem be 1000 years ni be du eto nyame ba uda dwamammo mu a yesu ba untimi nsore uda kono mu a yesu ba untimi nsore uda samrato we mu a yesu ba untimi nsore eti na mse so mrato eti coronavirus so be uda mrato mu brother ehu se coronavirus be ku eti ufo nka ye ne de ufo nka ye ne de nyankwa bi ekosi mfinsi apem bi duru ansa wo sori edi kan no we ni wo sori a edi kan ehia ne kronko ene de onya ofa ene obi a onya ofa sori edi kan no sori a saafo no oprenu ni on so tumi na tida say omo be ka no oprenu be ye de ebeku oja me batie ne yo eti omo be di nyankopon mra so aye de tene no omo coronavirus ku omo ede de be ku omo e kwa me no yesu ba amesa nyame no ni yesu akọ mo be nyankopon ni kristo asofo omo ni yesu ni be di ahene mfinsi apem omo ni yesu ba ko di ahene no mfinsi apem eti asatane yesu afa na yesu be nyane ade boyefo na onyane ade boyefo ni wi a afa na odi akoma katua ebre wo na omo makatua ne da oja onyankopon siesie no sa owuo no ne afa na owupre no second wawu wasa sore ni asaku eti omo hyase wu free adam peso no wa mu nyina nsuyiri be fa wo so do ni gomori afọ ye di eja be hye wo yesu be sa nwane wo mu nyina sa hye wo that the final judgment omo mu wo no mu ye de eye adam wuo no a boni o ye no enwo asotwe bi na akekai eno na akai but owu a yesu kristo de ba no atem wo wuo ne de da wuo eno ye oja o de be hye na se jare de o de hye o nyame ba untumi nsore biem untumi matras asase so biem no nyame apepa wa fisi asase we so brother it is a coronavirus ku no abra botene ti nyame mra so na wudam na yesu kristo ba na unwane ne akosora ene ne se obato nyame mra na be wuada mra to mu ne de na ye ti na me se so mra to o nyame ba so mra to ati coronavirus so mra to ti coronavirus utu nyame mra so ni ye o yo so fo utu nyame mra so ni ye o man so ma ne tu nyame mra brother so ni ye papa but eba ye hwe asofo nyina atufo asofo nyina boy ya sori ma wo bai obi anhwo na coronavirus ni bi anchwo shaw max ye we asofo sa na sase atufo se obi ani nyankopon mra so that's the message onyame dia maye sa na sase asofo bi atufo bokoko se wiase nyina ni nyankopon mra so because wiase nyina be di nyame mra so ya ho beto ye onyame ba e na momra to so ne be nya fa ahode o se wotimi dwane free mrato mu a ana benya fa ahode o me na meka metro ena yare nyi usutumi biem se ni papa because se odipa di nkunim e wo mrato odi mraso na odi nkunim a Yesu Kristo se heaven hall do be kono ohuo ni ho yare ni ho bibia nka biem e te se wani mrato so brother ohuo be san ka obewu owuprem na owuprem ne de eya onyame ba eya papa obede jam so many years if you do ebe ka say the gentleman na abedem to obu aye be man 50 years obu ebe man 60 years obu ebe man 20 years now the gentleman 20 years ne so ya brother unwi udemu akwa say 20 years ne be so udemu te no say atemu na nyepe because obi nya akwanya say nkeso tumi sesa wa sesa
obi nya nokra no wantumi obi nso so abosonsumu no tena ya no we because I want you to ho no to I don't just say nyame bejew ba wo punishment do obi a obi hu nokra no na wan nante nokra mo punishment nya pe no say man obetwi bebebre ebi so be ya de obetwi o kakra bi brother somna to o nyame ba somna to say die Isaiah chapter 15 verse 26 Isaiah 15 verse 26 say die pa ma etoso mienu etie ye edunum 15 verse 26 Ose no kan say na kan say so beti awurade Onyankopon ne no di nimra nsem say yo na wadi Onyankopon mra nsem so a en na hyede a menhye en na hyede a menhye wo so a en ye memfa yare am de gu me yare am de gu mizim for so menya de me fa bi mu so awurade o yare safo enti se wiase nyina di nyame mra to a yare be na be ba so nipa ne hyehyɛ ko nyame besi ni kwan nipa creative ko nyame besi ni kwan ba se ni mra so a nyame be jae Ose no kan say so beti awurade Onyankopon no ye de tiro Onyankopon no tie ni mra nsem Onyankopon mra nsem no wadi na hyede nyina so a en ye memfa yare am de gu mirisim so enti when na sasa ya president ewiase aman nyina eprichi yes has the message and when na sasa WHO omobo ho dawro say di mra so na yare ama so because onyame ne yare safo obo jitum say nyame ne yare safo ba obo jitum so obo di nyame mra so ero di obo nka o ero di obo yitubo we are saying yitubo brother ba enam mra to so na di owuo ba yo enam mra to so na di yare ba yo enam mra to so na di wiase basa ye nyina aba eti adenti na ye medi nyame mra so ni enya hoto eti wo hwe wiase nyansa en kleke ewiase nyansa en kleke ti le Nyankopon say ewiase nyansa ye mpase asambo na ni so because en kleke kwa no besi na chi kwa na sa besi na si because mun nim say we na akofa we aba ese se bo wo dawro na sa de ne free on da bi o eti ene sa na medical doctors tie yare na de ba ye lo nka nkyere wo da na mo maduro no de be ma wo tiadi o so didi anajo de ya free yare de brawa wo ba no ma magazine no akono na o ya free yare ne ko no asa didi anajo na sa ya de na sa ba sa na wiase atie o sa na wiase atie emrato ni pato ya di owuo edi bone baye no ye mo hu dawro asofo mo hu dawro enka nche nipa ebe nipa nwane mfim nato mu de mom coronavirus ne bo hu dawro ye na eduru aba eno ne bo hu dawro na no se wanya bi a na oto mra no chese hu ana coronavirus enku a chese hu eno na chese hu onyame ba anopa mi pa bo ne se ubesuo mrato ache coronavirus tie nie Yohane Sempa First Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17 tie nie tumi kapa na Thessalonica fo nwoma edikan no etie ye enan entimo ye dumi ansa eba no tie bo se se ma anuanom wona wadeda no ho de o ma wu ni nyina de ye mpese esimu so ye mpese ebesimu so biem na mo were an ho se wona aka woni ani da so o ma ka o mu ni ani da so no na se gidi se Yesu na ye gidi se Yesu wi no sorry biem na Yesu sorry biem a sara nso no Nyankopon de wona wadeda no sa nso no Nyankopon de wona wadeda na Yesu ba be kan na Yesu so ba be kan we ya o mu be di nyame mra so atrenefo ana sa bo se we ho ma na ye die ye na mawrade asem so ye ka kira mo se ye na eti ase no ye ya tete ase no na ye ka kosi awurade ba ye ka kosi awurade ba mo ensan won na da no ho awufo ne kwa be di ka be sore hia Yesu ansa na ate asefo akochia no efri se awurade no ade osebo Yesu Kristo na nche ode osebo osofo pani ene Nyankopon troban asu besane aba Kristo mu awufo be sore kane ansa na obefa ye ne tete ase ayakai ene wo nyina murunkum so enkohia awurade wo wi na saa ne awurade betena da onyame bate ase ntimfa nsem nchichire mo mfa nsem nchichire we eti coronavirus kuo ankuo na wa hu ana mrato mu dia saa ni da so nsem dia ho dia kwasem na mo mu da mrato mu dia ose omo Yesu Kristo mu besore kan saa awufo no omo mu guda Yesu ti ansa na befa na ti ase ansa na obefa mu a omo ti ase omo ya trenefo no munkum bi omako na awufo aka no da so hyefe mu a onyame ba be mpa bo ne se ma hu na mrato ehu na mrato eti suro mrato echense ubesuro coronavirus covid-19 suro covid-19 kwa mra bata ho no onyame ba sa odi ye adwuma enkan odi mra ne ye adwuma enkan eti se betuma fi owuo mu a eye mra ye bedi so
onipa obedwane afi owuo mu na owuo nya osutumi a wodi mmara so a owuo nya osutumi you free it is physical death for coronavirus dia ba no wodi ehon hyehyɛ so a enya and spiritual death no wodi nyankopɔn mmara nsɛm so a da owuo no ɛno so nsa anya de ayi onyankopɔn hyira onyame ma wo nte ase pa ɛwɔ Yesu Kristo tim mu amen amen amen